ilalim. Busog ka doon. Busog ka nga doon eh. Busog. Yan. Dito naman. Huwag mo muna. Ay ano, stop. Yung pula. Yung gilid. Stop. Yung dito. Yan. Yan. Sige. Alright guys, yan, nasalpa ko na. Sa basic lang, sa back, no? Ito lang katulong natin. So, jack, yan sa transmission.